پاکستان ہائی کمیشن لندن کے انچارج قونصل سیکشن غلام نبی میمن نے مدت ملازمت پوری ہونے پر پاکستانی صحافیوں کے اعزاز میں ظہرانہ دیا، جس میں شرکاء کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانی انہیں پیشہ ورانہ دیانت اور کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے آفیسر کے طور پر یاد رکھیں گے۔ انہوں نے روانگی سے پہلے ایئرپورٹ پر 92 نیوز سے خصوصی گفتگو بھی کی۔ غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں۔ پاکستان ہائی کمیشن لندن کے منسٹر کوارڈینیشن اور انچارج کونسلر سیکشن غلام نبی میمن 3 سال پہلے تعینات کیے گئے۔ اپنی مدت ملازمت کے دوران انہوں نے پاکستانی کمیونٹی کی سہولت اور بہتری کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ غلام نبی میمن 21ویں گریڈ کے آفیسر ہیں اور ایماندار بیوروکریٹ کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ہائی کمیشن لندن میں 3 سال کے دوران بہترین آفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دی اور ویزا سیکشن میں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تارکین وطن کی شکایات کا فوری ازالہ بھی کیا۔ انہیں پاکستان ہائی کمیشن لندن سے پروقار طریقے سے الوداع کیا گیا اور پاکستانی کمیونٹی سمیت ہائی کمیشن کے اعلیٰ افسران بھی ان کے جانے پر افسردہ دکھائی دیے۔ روانگی سے قبل غلام نبی میمن نے سینئر صحافیوں کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ دیا، جس میں ہائی کمیشن کے اعلیٰ آفیسر باقر رضا نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے کیریئر کے حوالے سے آگاہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی کمیونٹی کی خدمت ان کی اولین ترجیح رہی ہے۔ شرکاء نے ان کی خدمات کو سراہا اور کہا کہ کمیونٹی انہیں ایک دیانتدار اور سہولیات پیدا کرنے والے افسر کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے گی۔ غلام نبی میمن کو ساتھی عملے اور کمیونٹی رہنماؤں نے بھرپور انداز میں الوداع کہا۔ انہوں نے ایئرپورٹ پر 92 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، میری کوشش تھی کہ پاکستان ہائی کمیشن پاکستان ڈائسپورا کے لیے ایک گھر کا باعث بنے، اور شکر الحمدللہ ہم نے اپنی بھرپور ایفرٹ کیے، جس کو لوگوں نے اس کی پذیرائی بھی کی۔ یہاں پہ جب اس طرح کا ماحول کہ آپ روز 500 لوگوں کو ڈیل کر رہے ہوں اور اس میں پھر آپ کے پاس کبھی کوئی کا کمپلینٹ آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ لوگ خوش تھے، اس وجہ سے کمپلینٹس کا لیول بہت کم تھا۔ دیکھیں، سیاست تو پارٹیز نے کرنی ہے، ہم جو کام کرتے ہیں وہ اسٹیٹ آف پاکستان کے ریفرنس سے کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی اس طرح کی انسٹرکشنز گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے کہ بھی آپ کسی کو ڈسکریمنیٹ کریں۔ تو الحمدللہ ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا، اور آپ خود ان سے پوچھ لیں جو سیاسی پارٹی ہے کہ کوئی ہماری طرف سے کوئی ڈسکریمنیشن ہے۔ ہم نے سب کو ایک برابر سمجھا اور سبھی کو سروس دی۔ ابھی نادرا کا ہمارا 1 ونڈو آپریشن ہوپ فلی نیکسٹ 3 منتھس میں یہاں پہ انسٹال ہو جائے گا۔ اس کا جو مجھے نادرا کے انچارج نے بتایا کہ ادھر فائنینسز منظور ہو گئے ہیں، تو اس سے یہ کہ مزید چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بھی غلام نبی میمن کی خدمات کو بے حد سراہا ہے۔ غلام حسین آوان، 92 نیوز، لندن، UK۔ لندن کے علاقے کوبہم کے فارم ہاؤس میں شاندار عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں سابق میئر بارکنگ عبدالعزیز سمیت مختلف کمیونٹیز کے افراد نے شرکت کی۔ تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی رپورٹ میں۔ تیرے ملن کی آس لگائے ندیاں کی لہریں پیڑوں کے سائے۔ عید تو گزر گئی مگر خوشیاں بانٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لندن کے علاقے کوبہم کے فارم ہاؤس میں سجی اس ملٹی کلچرل عید ملن پارٹی میں مسلمان کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مسیحی برادری نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کہیں لوگ باربیکیو سے لطف اندوز ہو رہے ہیں تو کہیں بچہ پارٹی باؤنسی کیسل کے مزے اڑانے میں مصروف ہے۔ فارم ہاؤس میں ہونے والے اس عید ملن کا اہتمام ایکسیم ایونٹ نے کیا تھا، جس میں میوزک کا خاص انتظام کیا گیا تھا۔ گلوکاروں نے پنجابی گانے اور قوالیاں سنا کر حاضرین پر سحر طاری کیے رکھا۔ پروگرام کی آرگنائزر جولیانا اور فرزانہ مختار نے 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ عید ملن پارٹی کا مقصد لندن میں بسنے والے تمام قومیت کے لوگوں کا ایک ساتھ خوشیوں میں شامل ہونا ہے اور ہر سال ایسا خوشیوں بھرا میلہ منعقد کیا جائے گا۔ اس کا مقصد صرف پاکستانی کمیونٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو جہاں پر پاکستان کی دوسری کمیونٹیز جو مائنر کمیونٹیز رہ رہی ہیں ان سب کو اکٹھا کرنا اور سوشلائزنگ کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، اپنے بچوں کو یہ بتانا کہ ہم لوگ جہاں پر اکٹھے مل کے اس دیار غیر میں اپنے وطن کی یاد کو تازہ کر سکیں۔ باربیکیو ہے، بہت اچھا ایونٹ ہے، ساری فیملیز آئی ہیں اور مہندی کا اسٹال ہے، کھانا پینا ہے، میوزک ہے لائیو، تو کافی اچھا ہے، اور نان مسلم اور مسلم ساری کمیونٹی اکٹھی ہیں ایک جگہ پر۔ سابق میئر بارکنگ عبدالعزیز، سماجی رہنما ساجد بٹ، سہیل، راجہ ذیشان سمیت دیگر نے بھی 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ایسے پروگرام زیادہ سے زیادہ منعقد کروائے جانے چاہیے۔ یہ بالکل ایک علیحدہ سی عید ملن پارٹی تھی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ اقرار بھائی نے
हमें मैसेज दिया है, ये भी एक ब्यूटीफुल मैसेज है कि हमें यहाँ पे रहते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हुए हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए। अपने मुल्क को साइड पे रख के यहाँ भी अगर हम अच्छा काम करेंगे तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। बहुत मज़ा आ रहा है हम लोगों को, और यही हमारी फैमिली है। यहाँ हम इकट्ठे होते हैं तो फैमिलीज का तो यही इंजॉय कर लेते हैं ना, यही हमारी फैमिलीज हैं। सारे लोगों को प्रमोट करना चाहिए गल अपनी सोसाइटी ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫੈਲਾਓ और लोगों को एंटरटेनमेंट दो और खुद इंजॉय करो लाइफ में। ईद मिलन पार्टी का एक मकसद ये होता है कि कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करना होता है, और हमने देखा है कि यहाँ पे दीगर मज़ाहिब जो हैं, तो जो दीगर कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो भी आए हुए हैं, और यही एक सबसे बड़ी बात होती है क्योंकि हर मज़हब जो है वो अमन का दर्स देता है, और इसी सिलसिले में यही वजह है कि कम्युनिटीज़ इकट्ठी हुई हैं, और हम श्योर कि ये सिलसिला जो है वो इसी तरह से जारी सारी रहेगा। हमें एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर जो है वो ऐसे प्रोग्रामों को मुनक़्क़द करना चाहिए और एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटनी चाहिए। आज ये ईद का इवेंट है। आज हमने ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया था लंदन के एरिया में, और इसका मकसद सिर्फ ये था कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज़ को इकट्ठा करके हम अपना पॉजिटिव मैसेज दे सकें कि हम मुसलमान जो है वो रमज़ान के बाद जब ईद मनाते हैं तो उसमें कितना पॉजिटिव मैसेज जो है वो होता है। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हमारा हर साल तक जो है इसी तरह जारी और सारी रहेगा। सुहेल भाई ने पाकिस्तानी कम्युनिटी को इकट्ठा किया, ईद मिलन पार्टी मनाई, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इकट्ठा करने के बाद उनमें यूनिटी के लिए जोर दिया और छोटे मोटे काम करने के लिए भी जोर दिया, चैरिटी के कामों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की ताकीद की। हमें और सबको इस चैरिटी के कामों में हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। उनका मजीद कहना था कि खवातीन को ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करने का चांस बहुत कम मिलता है, इसलिए खवातीन और बच्चों की तफरीह के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए हैं। ईद मिलन पार्टी का जहां यह मकसद दीगर मज़हब के लोगों को एक जगह पे इकट्ठे करना है, तो उसके साथ दूसरों को इस्लाम के बारे में अमन का पैगाम भी पहुंचाना है। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मानचेस्टर के मुकामी वकला की जानिब से मानचेस्टर की कम्युनिटी के एजाज़ में मुकामी हॉल में एक बड़े गाला डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब का मज़ीद अहवाल बता रहे हैं मानचेस्टर से नुमाइंदा 92 न्यूज़ एतजाज़ आसिम चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। सालाना गाला डिनर का एहतमाम मैनचेस्टर की मुकामी वकला की फर्म की जानिब से किया गया, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अफजल खान, मैनचेस्टर सिटी के मेयर कौंसलर आबिद चौहान, साबिक मेयर मैनचेस्टर नईमुल हसन, साबिक मेयर रोशडेल मोहम्मद जमान, कौंसलर शौकत अली, कौंसलर सुल्तान समेत समाजी रहनुमा खालिद परवेज ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर तमाम मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाली कम्युनिटी को मदऊ किया गया था। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि मैनचेस्टर एक मल्टी कल्चरल शहर है, जहां मुख्तलिफ कल्चर और मज़हब के मानने वाले बसते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स हमें आपस में न सिर्फ मिल बैठने का मौका मुहैया करते हैं, बल्कि हमें एक दूसरे का कल्चर भी समझने में आसानी होती है। बहुत अच्छा इवेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा करने चाहिए इस तरह के इवेंट्स, स्पेशली इस तरह ये बाहर मुल्कों में अपने अपने लोग मिल जाते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है और बड़ी खुशी होती है अपने बहुत सारे लोगों को देखे, डिफरेंट कम्युनिटी के और मुख्तलिफ जो अपने कल्चर के लोग यहाँ आए हुए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरह के प्रोग्रामों में आके मिलना गिलना हमारे ताल्लुक भी बढ़ते हैं और इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। इसीलिए मैनचेस्टर के अंदर 200 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं और हमारी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ भी बहुत अच्छी है, तो यही तरीका होता है जिसको बेहतर रखने के लिए। सब सोलिसिटर्स न सिर्फ मैनचेस्टर बल्कि पूरे यूके की एक जानी पहचानी लीगल फर्म है। आज का ईद गाला डिनर हमने इसलिए अरेंज किया है जिसमें हमने कम्युनिटीज़ के तमाम मज़ाहिब जिसमें हिंदूज़, ज्यूज़, मुसलमान, क्रिश्चियंस, उनको मदऊ किया हुआ है और उनकी कसीर तादाद शिरकत कर रही है। प्रोग्राम है, ऑल क्रेडिट जाता है सब सोलिसिटर वालों को, इसमें सारी कम्युनिटी आगे है और ये शो करता है कि हम लोग कितने खुश हैं और एक दूसरे की हेल्प करने के लिए कितने आगे हैं। Absolutely amazing. It's lots of entertainment and we're really pleased to be here. Yeah, it's wonderful. To me, it's really lovely for us to be here performing at the Eid Gala dinner at the Sheridan Suite. And what's even more beautiful is to see all the different cultures and communities coming together to celebrate. खूबसूरत तकरीब में मुख्तलिफ मुमालिक के फनकारों ने अपने फन का भरपूर मुजाहरा किया और हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब के मेजबान मारूफ सोलिसिटर बिलाल बाबर और दीगर ने 92 न्यूज़ से बातचीत करते
हुए कहा कि वो हमेशा हर लिहाज से कम्युनिटी की खिदमत के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। खुशी की बात है कि आज यहाँ पे जो मैनचेस्टर के अंदर बड़ी रिनोन्ड सॉलिसिटर फर्म बास सॉलिसिटर ने गाला डिनर का एहतमाम किया, जिसमें बहुत सारी कम्युनिटी ने शिरकत किया। इस किस्म के प्रोग्राम से जो होता है कि हमें मिल बैठ के अपने जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आइडियाज हैं, वो शेयर करते हैं, और इस किस्म से जो होता है कि हमारी जो कम्युनिटी है उनके अंदर टीम की कोहेजन का वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथन होने का मौका मिलता है। उनका मजीद कहना था कि इस तरह की तफरीही और फलाही तकरीबात मुनक्कद करने से कम्युनिटी को बेहतर अंदाज में अपनी खिदमात सरअंजाम दे सकते हैं। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर राजा वाजिद के साथ एतजाज आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। बर्मिंघम में पाकिस्तान के ज़िला मियां चन्नू में गरीबों और मुस्तहक़ अफराद के लिए कायम जमाल मेमोरियल ट्रस्ट हस्पताल की आगाही मुहिम के लिए कवाली नाइट का एहतमाम किया गया। इस मौके पर नामवर कवाल अमजद साबरी शहीद के भतीजे मोहम्मद ताहा साबरी ने पहली मरतबा बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके हाज़रीन के दिल जीत लिए। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। बर्मिंघम के मकामी चर्च में मियां चन्नू में कायम जमाल मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल की आगाही मुहिम के सिलसिले में कवाली नाइट मुनक्कद हुई। निजामत के फ़राइज़ इरफान भट्ट ने अदा किए, जबकि चौधरी मोहम्मद अकरम गिल, चौधरी खादम, रिफत मुगल, ज़ैनब खान समेत कम्युनिटी की दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर शोहरा आफाक कवाल अमजद साबरी शहीद के भतीजे ताहा साबरी ने खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश करके समा बांध दिया। कायम महफिल सूफियाना कलाम सुनकर झूमते रहे। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कवाल ताहा साबरी और दीगर शुरा का कहना था कि कवाली के जरिए न सिर्फ अमन और प्यार का दर्स मिलता है, बल्कि अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत भी हासिल होती है। शुरा ने ताहा साबरी को मुस्तकबिल में पाकिस्तान का सफीर करार देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। माशाल्लाह से ये मेरा पहला कॉन्सर्ट है बर्मिंघम के अंदर। बड़ा मज़ा आ रहा है, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इस फ़न को हम यूँ लेके चलें, ज़ाहिर सी बात है हमारे फैमिली का ये एक ट्रेडिशन रहा है कवाली का। गुलाम फरीद साहब साहब, अंजद फरीद साहब, तो इसी को हम लेकर चलना चाह रहे हैं। ये इस तरह के प्रोग्राम हमारी कम्युनिटी में होने चाहिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो पाकिस्तानी लोग हैं उसको कल्चर को जिंदा रख रहे हैं। ईद मिलन पार्टी के हवाले से यहाँ पे एक फंक्शन का एहतमाम किया गया है। ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत ही अच्छा एहतमाम किया है। यहाँ पे ताहा साबरी कवाल आए हुए हैं और नौजवान कवाल हैं वो, और उन्होंने अपने फ़न का मुजाहरा किया। बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया गया जिसमें हमारे नौजवान कवाल यहाँ तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपने फ़न का बहुत ज़बरदस्त जो है यहाँ मुजाहरा किया। अपने कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए और अपने कल्चर को जिंदा रखने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं ताकि हमारी नई जनरेशन को भी इनसे आगाही हो। कवाली और मुशायरे और शायरी ये वो रिवायतें हैं जो सदियों से हमारी ज़ुबान के साथ भी जुड़ी हुई हैं और हमारा जो अपना एक तारीख़ है उसका हिस्सा है। हमारी आवाम के लिए इस किस्म के फंक्शन बहुत ही ज़रूरी हैं। इधर कवाली हुई है, पोएट्री हुई है, बहुत ही मज़ा आया। पाकिस्तानी जो इधर सक्सेसफुल करियर वाइज जो मुस्लिम्स हैं सब मिले, बहुत ही मज़ा आया। फैमिलीज आए, बच्चे आए, हमने बहुत ही इंजॉय किया। हमारी इस नस्ल और आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद और एक मशअल राह है, क्योंकि इस तरह के प्रोग्रामों से हमें मिल बैठ कर अपने कल्चर, अपने मज़हब, अपनी तहजीब को उजागर करने का मौका मिलता है। अच्छा प्रोग्राम जा रहा है और अमजद साबरी के जो नेफ्यू हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी पोइट्री हमें सुनने को मिल रही है। लोग सही से हक अदा कर रहे हैं अल्फाज का, जैसे कि वैसे जो है हम देख सकते हैं कि होने चाहिए ऐसे इवेंट्स जिससे कि हमें एक रूह की ग़िज़ा है, जैसे कि शायरी भी रूह की ग़िज़ा है। ये हमारी सकाफत को चार चांद लगा देती हैं और मिल बैठने का एक बहुत ही खूबसूरत बहाना बन जाता है। बर्मिंघम वालों ने आज यहाँ बुलाया है, एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम इन्होंने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें शायरी भी है, मौसीकी भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं। एक बड़े नए तरीके से इन्होंने इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया है। हमने ये फंक्शन अटेंड किया, चैरिटी फंक्शन, और माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कवाली और लोग भी बहुत अच्छे, गैदरिंग बहुत अच्छी है। मेरा ख्याल है ऐसे फंक्शन अगर हो तो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी बहुत कुछ सीखते हैं। फंक्शन बहुत अच्छा था और मेरे सारे फैमिली बहुत मज़ा आया। तकरीब के शुरा ने कवाली नाइट के इनेकाद को भी खुशाइंद करार दिया। उनका कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी अपने हमवतनों का दुख दर्द समझते हुए इनकी फलाह बहबूद के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए न्यूज़ यूके।
تحریک کشمیر اٹلی کے تحت کشمیری عوام کے خلاف بھارتی مظالم پر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے کشمیر کی آزادی کے نعرے لگائے اور بھارتی ظلم اور بربریت بند کرانے کا مطالبہ کیا۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں واقع اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر کے سامنے تحریک کشمیر اٹلی کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں یورپ بھر سے پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ مظاہرے میں آزاد جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری پرویز اشرف، تحریک کشمیر اٹلی کے رہنما محمد خلیل بٹ، چودھری اجمل، سماجی شخصیات خالد چیمہ، اسلامک سوسائٹی آف اٹلی کے صدر چودھری طاہر محمود اور دیگر شریک ہوئے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیر میں ہونے والے مظالم اور عالمی ضمیر جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر پر عالمی برادری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منظور ہونے والی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے۔ میں ہندوستان کی حکومت کو یہ باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی کشمیری بھائیوں کے ساتھ، ہم اپنی ماؤں اور بہنوں کے ساتھ اس وقت تک ہزار یکجہتی کو جاری رکھیں گے، اور جو تم ظلم روا رکھے ہوئے اس کو بین الاقوامی طور پر بین الاقوامی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑتے رہیں گے۔ اقوام متحدہ سے ہماری اپیل ہے کہ جو فیصلہ آپ نے کیا ہوا، جو قراردادیں پاس ہیں، ان پہ عمل درآمد کیا جائے، اور انڈیا کو ہم میسج دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا جو اٹلی سے پاکستانی ہیں، جو اٹلی سے کشمیری ہیں، جو اٹلی سے مسلمان ہیں، وہ کشمیریوں کو حقوق کے لیے جنگ جاری رکھیں گے، اور انڈیا کو آرام سے نہیں رہنے دیں گے جب تک کشمیریوں کو حقوق نہیں مل جاتے۔ پرزور اپیل کرتا ہوں کہ جو مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جتنی بڑا ظلم انڈیا کر رہا ہے، اس سے بڑا ٹیررسٹ دنیا میں نہیں ہے۔ یہ انڈیا ہمیں جو دھمکیاں دیتا ہے، ہم انشاءاللہ ان دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ آج 70 سال سے کشمیر کے اندر جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس طرح پیلٹ گن کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو اندھا کیا جا رہا ہے، جس طرح نوجوانوں کو گاڑیوں کے آگے بند کے ان کے لاشوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہلاکو اور چنگیز خان کی جو بروٹیلٹی، اس کو بھی مودی سرکار نے بھارت کے اندر شرمندہ کر دیا ہے۔ مقررین نے مزید کہا کہ نہتے کشمیریوں کو پیلٹ گنز کے ساتھ نشانہ بنا کر معذور کیا جا رہا ہے۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، دنیا میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔ 70 سال سے جو کشمیریوں کے اوپر انڈیا میں ظلم کر رہا ہے، نریندر مودی کل بھی دہشت گرد تھا، نریندر مودی آج بھی دہشت گرد ہے۔ یہ میں آپ نے نہیں کہا، یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو دہشت گرد کہا تھا۔ ابھی آپ نے میرے نعروں کا جواب دینا ہے۔ We want freedom! We want freedom! حق ہمارا، یہ بچے مانگے، یہ بوڑھے مانگے، یہ بوڑھے مانگے۔ ٹیرورسٹ، ٹیرورسٹ، انڈیا ٹیرورسٹ۔ اس موقع پر کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے کشمیر بنے گا پاکستان، گو انڈیا گو، کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے بھی لگائے گئے۔ پشتون تحفظ موومنٹ کی پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش کامیاب نہ ہو سکی۔ محب وطن پشتونوں نے پی ٹی ایم کے چند حواریوں کی جانب سے جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے مظاہرے کی کوشش ناکام بنا دی۔ تفصیلات نمائندہ 92 نیوز اصغر مرزا کی اس رپورٹ میں۔ EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ کی حمایت کے ساتھ پشتون آرگنائزیشن نے اقوام متحدہ کے جنیوا دفتر کے سامنے پاکستان مخالف مظاہرے کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ حب الوطنی سے سرشار پاکستانیوں نے اس موقع پر پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس موقع پر EU پاک فیڈریشن یورپ کے چیئرمین چودھری پرویز اقبال لوہسر کا کہنا تھا کہ منظور پشتین بھارت اور افغان ایجنسیوں کی اما پر پشتونوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ پی ٹی ایم کی جانب سے یورپ میں پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، جسے حقیقی پشتونوں نے ناکام بنا دیا۔ پاکستان اور پاکستان ہمیشہ رہے گی، لیکن تیرا نام و نشان نہیں رہے گا۔ جو مادر فروش ہے، جو ماں بیچتا ہے، اس کا ہم پیچھا کریں گے انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے۔ یہ جو دھونی ڈرتی ہے، اسے پیچھے ورزی ہے۔
पश्तून ऑर्गेनाइजेशन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान के खिलाफ जहां भी साजिश की गई, पश्तून उसे नाकाम बनाकर गुमराह और बिके हुए अनासर को बेनकाब करेंगे। सऊदी अरब में मजलिस पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद खान के एजाज़ में अलविदाई तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी, समाजी, अदबी और मजहबी जमातों के अरकान ने शिरकत की। तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं उमैर अली की रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत रियाज में मुनाकिद होने वाली अलविदाई तकरीब में शुरका ने इफ्तिखार अहमद खान के सियासी और समाजी पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा दियारे गैर में मुकीम अफराद को पाकिस्तानियत का दर्स दिया और पाकिस्तान के वक़ार को बेहतर बनाने के लिए अमली काम भी किया। मजलिस के सदर राना अब्दुल रऊफ और जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल वहीद का कहना था कि मजलिस पाकिस्तान दियारे गैर में सियासी जमातों का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने हमेशा पाक सऊदी ताल्लुकात को फरोग देने के अलावा पाकिस्तान के हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है और इफ्तिखार अहमद खान ने जिस तरह इसमें किरदार अदा किया है इसको कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। तकरीब के शुरका से खिताब करते हुए इफ्तिखार अहमद खान ने कहा कि वो 45 साल सऊदी अरब में मुकीम रहे। सऊदी अरब उनका दूसरा घर है और पाकिस्तानी इससे दिली लगाव रखते हैं। तकरीब से मखदूम अमीन ताजिर, काजी इसहाक मेमन, खालिद अकरम राना, सरवर खान इनकलाबी, एहसन अब्बासी और दीगर ने भी खिताब किया। Bowling back in the air, another catch. बर्मिंघम में होने वाले इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट मैच में इंडियन क्रिकेटर्स ने ऐसा खेल खेला कि जैसे मैच जीतने का इरादा ही नहीं था। इस पर बर्मिंघम में मौजूद क्रिकेट शायकीन क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। मैंने इंग्लैंड और इंडिया का मैच देखा। सबसे पहले इंग्लैंड को मुबारक, लेकिन एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि इंडिया ने जैसे मैच खेला उनको कोई गर्ज नहीं थी जीतने के लिए, ना ही उन्होंने जीतने के लिए कोई कोशिश की है। और इसका सबसे बड़ा सबूत उनका खुद का जो कमेंटेटर्स थे वो कह रहे थे कि आज इंडिया ने मैच जो खेला है वो जीतने के लिए नहीं खेला, बल्कि इस तरह खेल रहे थे जैसे उनको ख्वाहिश ना हो। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ICC से कि वो इसके बारे में नोटिस ले और अगर इसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान में तो मैं इस पे यही कहना चाहूँगी कि जो है ना कि जो भी हुआ है वो ठीक नहीं था। इंडिया ने ये गेम जो है कि वो जानबूझ के इसमें शिकस्त खाई है और ये एक गेम नहीं था और ये सब कुछ फेयर नहीं था और इसके लिए मैं शदीद मजम्मत करती हूँ कि गेम को गेम की तरह से खेला नहीं जा रहा और इसमें भी जो है ना कि वो सब कुछ गलत हो रहा है। जिस तरह इंडिया ने खेल खेला है, बल्कि खेल क्या खेला है, बिल्कुल आया खेला है कि जो है ना जानबूझ के हारने की कोशिश की गई है। दुनिया में जितने लोगों ने भी क्रिकेट देखी है, इस दिन को, इस मैच को उन तमाम शायकीन क्रिकेट ने क्रिकेट की तारीख का सियाह-तरीन दिन करार दिया है और इंडिया के स्पोर्ट में स्पिरिट को बिल्कुल शक की निगाहों से देखा जा रहा है कि आया ये कैसा मुल्क है कि जो क्रिकेट के अंदर भी सियासत को इन्वॉल्व करके अपनी अजादारी को कायम करना चाहता है। इंग्लैंड और इंडिया के माबैन यहाँ पे जवासी स्टेडियम में हुआ है। कुछ उसमें जो उसका जो रिजल्ट था वो मुझे प्री प्लान लग रहा था और शायद कि इसके पसे पर्दा डेफिनेटली इंडिया को ये पता था कि पाकिस्तान अगर सेमीफाइनल में पहुंचता है तो वो उसको हार्ड टाइम देगा। हम इसका भरपूर तौर पर इस पर मजम्मत इस बात पे करते हैं कि ICC को या और मुतलका जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको इस मैच के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए और इसका पता करवाना चाहिए कि ये ऐसा जो एक टीम जो अनबीटेबल टीम है पूरे वर्ल्ड कप में और उसने इतने टारगेट को चेस करने के लिए जान क्यों नहीं मारी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो इंडिया एक अनबीटेबल टीम इस वर्ल्ड कप का फेवरेट टीम है, इंडिया हार गए, बहुत दुख जाहिर है, हम इंडिया ने दुख तो होगा ही, लेकिन अगर फाइट करके हारते तो दूसरी बात था। और इसी के साथ ये बुलेटिन मुकम्मल हुआ। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।